ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، آپ بھی شہر بغداد کے بزرگ ہیں جو غوث اعظم سے بہت پہلے گزرے، مختلف روایات ملتی ہیں، بعض لوگوں نے لکھا 200 سال پہلے کی بزرگ ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کا حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے 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 اچانک آپ نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور زمین پر رکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، میری گردن پر، میرے سر پر، میری گردن پر، میرے سر پر۔ لوگ سن کر پریشان ہو گئے، کہاں اللہ کا ذکر چل رہا تھا اور اللہ کرتے کرتے یہ کیا زبان پر جاری ہو گیا؟ لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب مراقبے سے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ذکر الہی کرتے کرتے یہ کیا کہنے لگ گئے؟ تو جانتے خواجہ جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس بغداد کی سرزمین پر جب نہ تم ہوگے نہ میں ہوں گا، اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ایک ولی جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر وہ اعلان کرے گا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ابھی وہ آیا نہیں ہے، ابھی اس کو آنا باقی ہے، لیکن میں نے آج ہی اس کے قدموں کو اپنی گردن پر لے لیا ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو پہلے گزر چکے، جو آپ کے زمانے میں تھے، جو آپ کے بعد آئیں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا، سب ادب رکھتے ہیں۔ سنیوں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اولیاء صوفیاء سے محبت کرنے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے، کہ الحمدللہ۔ بلکہ اس وقت تو میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، وہاں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کماتے کھاتے سوتے جاگتے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے کتنے چکڑالوی گھوم رہے، کتنے بوچالوی گھوم رہے، کتنے شیعہ بوری کھوجا گھوم رہے، کتنے مرزائی قادیانی گھوم رہے، کتنے نام نہاد اہل قرآن اہل حدیث بنے گھوم رہے، نہ جانے کون کون سے نیم پلیٹ اور کیسے کیسے باطل نظریے لے کر لوگ گھوم رہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں سنیوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تمام اولیاء کی، ان کا نسب نامہ اٹھا لو، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو، ان کی سوانح اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو پتا چلے گا شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء اکرام پیدا ہوئے اللہ نے وہ سارے اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمائی۔ کسی باطل فرقے میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے۔ کسی فرقے میں آپ کو کوئی مجذوب ملتا ہے، مخدوم ملتا ہے؟ کیا شیعوں بوریوں کھجاؤں میں کوئی خواجہ ہے؟ کیا بتائیے ان کے یہاں کوئی غوث ہے، قطب ہے؟ کیوں جانتے ہو سارے ولی یہیں کیوں پیدا ہوئے؟ سارے ولی یہاں اس لیے پیدا ہوئے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جماعت ایمان والوں کی جماعت ہے، کہ الحمدللہ، یہ حق والوں کی جماعت ہے، کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی جب ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے کی بشارتیں میں نے بتا دی آپ کو، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ صوفیہ فرماتے یہ بھی غوث پاک کی کرامت ہے کہ جس عمر میں عورت کے ماں بننے کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے، آپ کی والدہ اس عمر کو پہنچی تب غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور جو یہاں مرد حضرات موجود ہیں ان کے لیے بھی، کیا غوث اعظم کی والدہ کی شادی 50 سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ جی، 55 میں، 40 میں، 35 میں، 58 میں؟ ظاہر ہے کہ جو شادی کی عمر تھی شادی اسی عمر میں کی گئی تھی نا، شادی بڑھاپے میں تو نہیں ہوئی۔
शादी की जो उम्र थी, एग्जैक्ट एज किताब में नहीं मिलती, वरना मैं उम्र बता देता कि 17 में हुई थी कि 18 में हुई थी कि 22 में हुई थी कि 28 में हुई थी, मैं एग्जैक्ट उम्र बता देता, किताब में चूंकि वो नहीं मिलती। लेकिन शादी तो 58-60 साल की उम्र में नहीं हुई होगी ना, उससे बहुत पहले हुई। मेरे प्यारे आका के पैदवानों जरा सोचें, गौसे आजम के वालिद ने शादी से पहले एक सेब खाया था, किताबों में उस सेब का वाकया पूरा मौजूद है। किताबों में गौसे आजम के वालिद की इबादत का वाकया, तकवे का वाकया, खौफे खुदा का वाकया मौजूद है। गौसे आजम की वालिदा का तकवा कैसा था, उनकी शर्म हया कैसी थी, उनकी इबादत और रियाजत का हाल क्या था, यह भी किताबों में मौजूद है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, जब हामिला हुई तो हमल के दौरान क्या कुछ हो रहा था, यह भी किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन किसी भी किताब में यह नहीं दिखा सकते हो कि 20, 22, 25 साल में दोनों का निकाह हुआ, उसके बाद 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, फिर मियां बीवी में रोज रोज के झगड़े शुरू हो गए, तलाक देने की धमकियां शुरू हो गई, आपने दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करनी शुरू कर दी। कहीं भी आप किताब में नहीं दिखा सकते। यानी निकाह के बाद 60 साल की उम्र हो गई और 60 साल की उम्र तक औलाद न हुई, लेकिन वो जिनकी सवाने का जिनकी सीरत का एक एक पहलू किताबों में मौजूद है, कहीं भी एक रिवायत नहीं मिलेगी जब औलाद न होने की वजह से मियां बीवी में कभी झगड़ा हुआ हो एक दूसरे के साथ। उसकी वजह जानते हो क्या है? अबू सालेह जानते थे औलाद का होना ना होना मेरी बीवी के हाथ में नहीं है, यह अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और जब जानते थे कि औलाद देने वाला अल्लाह है, तो बीवी पर जुल्म करके क्या मिलना है? अगर बीवी के हाथ में होता तो क्यों बांझ रहती इतनी उम्र तक, क्यों औलाद ना देती इतनी उम्र तक? बताइए, बीवी के हाथ में होता है। लेकिन आज के जोला को समझ में नहीं आता है। और आज तो हाल ये है मेरे भाई, अगर शादी के 2-3 साल गुजर जाएं और एक लड़की मां ना बने, तो घर के मर्द तो बाद में घर की औरतें ही उसकी जान की दुश्मन बन जाती हैं। वो जो सास है, वो जो जेठानी है, वो जो ननंद है, खुद ही एक औरत के पीछे औरत ही दुश्मनी पर आमादा हो जाती है। बल्कि आज हमारी जिहालत का आलम यह है, अगर किसी को 1-2 बेटी हो जाए तो घर की औरतें ही उस औरत को ताना देना शुरू कर देती हैं। खुद भी औरत हैं, लेकिन औरत की पैदाइश पर औरत ही औरत की दुश्मन बन गई, ताना देना शुरू कर दिया। तेरे तो बेटियां ही बेटियां हो रही, तू बेटे का मुंह नहीं दिखाएगी क्या? तो मुझे पोता देगी कि नहीं देगी, उसके हाथ में है। उसके हाथ में होता तो बेटियां क्यों पैदा करती, वो बेटे ही बेटे देती ना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गौसे आजम के वालिद कामिल यकीन था अल्लाह की जात पर, अल्लाह ही कादिर है, वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, उसकी रजा पर राजी रहे। मियां बीवी में कभी भी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि उस उम्र में जब औरत मां बनने के लायक नहीं रहती, अल्लाह ने उस उम्र में गौसे आजम को पैदा फरमाया है। गौसे आजम की विलादत हुई, आपने सुना है गौसे आजम मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए हैं। और बुलंद आवाज से कहे, ये 18 पारों के हाफिज कैसे बन गए? आप कैसे बन गए ये भी पता है आपको। वालिदा रात सोने से पहले कुरान की तिलावत किया करती थी, क्योंकि उस वक्त टीवी नहीं था, सीरियल नहीं आते थे, ड्रामे नहीं थे, कोई वेब सीरीज नहीं आती थी, उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। तो दौराने हमल उस दौर की औरतें कुरान की तिलावत करती थी। तो जब औरतें कुरान की तिलावत करके सोया करती थी दौराने हमल, तो गौसे आजम जैसे बेटे मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा होते थे, और ख्वाजा बख्तियार काकी जैसे बेटे मां की कोख से 15 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ करते थे। और आज औरतें दौराने हमल जब दिन भर सीवी सीरियल देखेंगी, ड्रामे देखेंगी, वेब सीरीज देखेंगी, फिल्में देखेंगी, जब दौराने हमल औरतें यही सब कुछ देखेंगी, तो उनकी कोख से नचनिए पैदा होंगे, गवैये पैदा होंगे, टिकटॉकर पैदा होंगे, यूट्यूबर पैदा होंगे, अरे अपनी ही मां के बागी और गद्दार पैदा होंगे। जो मां पैदा करती है, जवान होकर वो उसी मां के ऊपर हाथ उठाता है। वजह क्या है? सारा कसूर उसी का है, सारा कसूर बेटे का ही, मां का कोई कसूर नहीं है।
मेरे प्यारे आका के प्यारदीवानों, आप देखें, एक औरत गांव देहात में आपने देखा होगा, बंबई का मुझे नहीं पता, एक लड़की अगर हमल से हो और सूरज को ग्रहण लग जाए, चांद को ग्रहण लग जाए, तो घर की बड़ी बूढ़ियां उस लड़की को घर में बिल्कुल कैद कर देती है कि सूरज ग्रहण लगा है, उसको बाहर मत निकलने देना। खिड़की, दरवाजे, पर्दे सारे बंद, कहीं सुराख हो तो उसको भी बंद। क्यों? सूरज को ग्रहण लगा, चांद को ग्रहण लगा, अगर इसने देख लिया तो बच्चे पर असर हो जाएगा। हालांकि बच्चा गोद में नहीं, कोख में है, और सूरज भी जमीन पर नहीं, हजारों मील की ऊंचाई पर है। आप बताइए, जब हजारों मील की ऊंचाई पर चांद और सूरज, और उसको लग गया ग्रहण, तो कोख में पलने वाले बच्चे पर इसका असर होगा। गांव की बड़ी बूढ़ियां ये तो जानती हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल सका कि वही मेरी बेटी 2 फीट 3 फीट की दूरी पर बैठकर 6 महीना 8 महीना दौराने हमल टीवी देखेगी, गाना सुनेगी, फिल्में देखेगी, तो क्या कोख में पलने वाले बच्चे पर उसका असर नहीं होगा? साइंटिफिकली यह बात आज प्रूव हो चुकी है, साइंटिफिकली, कि बच्चा मां की कोख में जिन आवाजों को मुसलसल सुनता रहता है, वो कोख ही में उन्हें पहचानने लगता है कि ये मेरी मां की आवाज है, ये मेरे बाप की आवाज है, ये मेरी दादी की आवाज है। और जब पैदा होता है ना, मां की कोख में था, आवाजें पहचानने लगा। पैदा होने के बाद जब वही आवाजें फिर सुनता है तो चेहरा देखता है, और चेहरा देखकर फिर चेहरा भी पहचानने लगता है, ये अब्बा है, ये मेरा भाई है, ये चाचा है, ये मामू है, ये अम्मी है, पहचानने लगता है। अलबत्ता वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन मां की कोख से ही आवाजें पहचानने लगता है। पैदा होने के बाद चेहरा पहचानने लगता है, रिश्ता पहचानने लगता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ऐ मुसलमानों, जब कोख में रहकर बच्चा मुसलसल सुनने वाली आवाज से मानूस हो जाता है, घुल मिल जाता है, पहचानने लगता है, अब वही मां अगर टीवी, ड्रामे, खेल, तमाशे देखेगी, बच्चा कोख ही में शाहरुख खान को पहचानने लगेगा। बताइए, है कि नहीं? नचनियों, गवैयों को, टिकटॉकर, यूट्यूबर को पहचानने लगेगा। फिर क्या पैदा कर रही हो तुम? क्या देने वाली हो तुम अपनी नस्ल को? क्या देने वाली हो? जब माएं कुरान पढ़कर सोती थी तो बच्चे नमाजी हुआ करते थे, गाजी हुआ करते थे। जानते हो, शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा मशहूर वाकया है। अंग्रेजों के साथ जंग शुरू हुई, कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रजाई भाई को, सगा भाई नहीं था, दूर शरीक भाई, अंग्रेजों के पास भेजा कि इनसे पूछो जंग ही करना है या सुलह करना है। अगर कुछ कंडीशंस पर सुलह करने को तैयार है तो हम सुलह कर लेंगे, या अगर जंग कंटिन्यू करना है तो हम उसके लिए भी तैयार है, जाकर पूछो। भाई गया अंग्रेजों के पास, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता गुजर गया, वापस नहीं आया। अब लोगों में आपस में बातें होनी शुरू हो गई, अब आपका भाई वापस नहीं आएगा। आपने भेजा था अपना कासिद बनाकर, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ जाकर वहां मिल गया, आपको छोड़ दिया, अंग्रेजों का एजेंट बन गया, आपका बागी हो गया। इस तरह से चारों तरफ चर्चे होने शुरू हो गए। जब 15-20 दिन गुजर गए, हर तरफ से यही आवाज आने लगी, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से नहीं रहा गया। आप अपनी मां के पास जाते हैं, वो मां जिसने दोनों को दूध पिलाया था, सगी मां नहीं, रजाई मां थी, और वो लड़का भी रजाई भाई था। आप मां के पास जाते हैं, दूध पिलाने वाली के पास, और कहते, मां तूने सुना तेरा बेटा बागी हो गया है, उसने मुझे छोड़ दिया और अंग्रेजों को साथ जाकर मिल गया। जब मां ने सुना तो मां को जलाल आ जाता है। मां कहती, दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता है। टीपू सुल्तान ने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे वजीर कह रही हैं, मुशीर कह रही हैं, जंग के माहिरीन कह रही हैं, बड़े बड़े दानिश्वर कह रही हैं, अब तक वापस नहीं आया। काम 1 दिन का था, अब 1 महीना होने आ गया, अब तक वापस नहीं आया, इसका मतलब क्या निकाला जाए? मां कहती है, नहीं, मुझे यकीन है मेरा बेटा कभी तेरा बागी और गद्दार नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान ने कहा, मां आखिर किस यकीन के साथ तू ये बात करती है? तो जानते हो मां ने क्या जवाब दिया? मां ने कहा, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे और तेरे भाई को कभी बिना वजू के दूध नहीं पिलाया था। पहले वजू करती थी तब दूध पिलाया करती थी। और जानते हो तारीख शाहिद है, अगर भाई वापस ना आता तो कोई नतीजा बरामद ना होता, लेकिन तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद उनके भाई वापस आए हैं। वापस आए तो उनके सर के दाढ़ी के बाल
بکھرے تھے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اور وہ جسمانی طور پر زخمی اور کمزور ہو چکے تھے. جب واپس آئے تو ٹیپو سلطان نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے, تو جواب دیا میں گیا تھا آپ کا قاصد بن کر, انگریزوں نے آپ کی دشمنی میں مجھ کو قید کر دیا, یہ تو جیسے تیسے کئی جتن کیے میں نے, تب جا کر 1.5 مہینے کے بعد قید سے رات کے اندھیرے میں نکل کر بھاگا ہو, تب جا کر آپ تک پہنچا ہو. گویا اللہ نے ان کی حفاظت کی اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس پہنچا دیا, تاکہ ماں نے جو کہا تھا قیامت تک آنے والے مسلمان دیکھ لے کہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں وضو کر کے ان کے بیٹے نچنیے گویے نہیں ہوتے, وہ اللہ کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 4 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کی گئی, یعنی قرآن شریف پڑھنا شروع کیا آپ نے, اور جب 7 سال کے ہوئے تو حافظ قرآن بن گئے ہیں. 18 تو پہلے سے یاد تھے, باقی بچے 12. 7 سال کی عمر کی مدت تک آپ نے وہ سارا یاد کر لیا. 7 سال کی عمر میں غوث اعظم حافظ قرآن, اور غوث اعظم کی 11ویں منانے والا, نیازیں کرنے والا, جلوس میں نکلنے والا 17 سال کا ہو گیا, اس کو صحیح سے کلمہ بھی یاد نہیں, صحیح سے وضو کا طریقہ معلوم نہیں, صحیح سے غسل کے مسائل معلوم نہیں. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ سیدنا سرکار غوث اعظم 18 سال تک جیلان کے مختلف مدارس میں مختلف بزرگوں کے پاس علم حاصل کرتے رہے, یعنی 7 سال میں حافظ قرآن, مزید 11 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے جیلان میں ہی. آپ جب 11 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا, آپ علم حاصل کرتے رہے 18 سال کی عمر ہو گئی. پھر 18 سال کی عمر میں ماں سے اجازت لے کر بغداد شریف تشریف لے گئے. وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا ڈاکوؤں والا, اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ 18 سال کی عمر تھی جب غوث اعظم بغداد شریف تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے. وہاں 2 مدرسے تھے, ایک مدرسے نظامیہ تھا اور ایک مدرسے حسنات تھا. آپ نے مدرسے نظامیہ میں داخلہ لیا. آپ جب بغداد پہنچے تھے نا, آپ کی ولادت سے 30 سال پہلے مدرسہ قائم کیا گیا تھا, اور مدرسے نظامیہ جو بغداد کا مدرسہ تھا نا, اس مدرسے کے پہلے پرنسپل تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ. یہ وہی بغداد کا مدرسے نظامی ہے جہاں علامہ جوزی پڑھے تھے, جہاں شیخ سعدی پڑھے تھے. یہ وہی مدرسہ تھا جہاں غوث اعظم نے داخلہ لیا. پھر 8 سال تک اس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی مختلف بزرگوں کے پاس. آپ کے استاذ کے تعلق سے آتا ہے 17 علماء کے پاس آپ نے علم حاصل کیا ہے, الگ الگ سبجیکٹس کے 17 علماء کے پاس آپ نے علم حاصل کیا. 8 سال تک مدرسے نظامیہ میں آپ پڑھتے رہے, اور اس کے بعد فراغت ہوئی تو آپ نے پڑھانا شروع کر دیا اسی مدرسے میں. پھر آپ نے خود کا مدرسہ قائم کیا. فرمایا بغداد شریف میں غوث اعظم نے 34 سال تک درس و تدریس کا کام انجام دیا ہے, اور محبت سے کہیں 34 سال تک پڑھاتے رہے سیدنا سرکار غوث اعظم. اور غوث اعظم کی یہ شان تھی, آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے فارغ ہوتے تھے. 3000 بچے, تقریباً 1 لاکھ شاگرد آپ کے ایسے تھے جو براہ راست آپ کے شاگرد تھے. 1 لاکھ شاگرد. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آپ کے جو شاگرد تھے نا, ایسا نہیں کہ کوئی آپ کا شاگرد ہو تو کہیں امامت کرے گا, کہیں خطابت کرے گا, کہیں مدرسہ قائم کرے گا, نہیں. فرمایا گیا اس دور میں دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی, بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں کے وزیر اور مشیر غوث اعظم کے کبھی نہ کبھی شاگرد ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ جو اس وقت اسلامی فوجیں تھی, ان اسلامی فوجوں میں بڑے بڑے عہدے پر جو لوگ فائز تھے, ان میں بھی بہت سے ایسے تھے جو غوث اعظم کے شاگرد تھے. مسلمانوں کی وہ پہلی فوج جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, یعنی یہودیوں سے جنہوں نے چھینا تھا, اس فوج میں بھی سینکڑوں فوجی ایسے تھے جو غوث اعظم کے شاگرد ہوا کرتے تھے. محبت سے کہیں یہ ہمارے مدرسے کے بچوں کے لیے خاص طور پر, یعنی اگر کوئی بچہ مدرسے سے حافظ یا عالم بن کر نکلے یا مفتی بن کر نکلے
तो जरूरी नहीं है कि वो कहीं इमामत के लिए ही मुसल्ला ढूंढे। एक अच्छा आलिम दीन क्या अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है? एक अच्छा मुफ्ती क्या बताइए एक अच्छा कारोबारी नहीं बन सकता है? एक अच्छा हाफिज कुरान क्या अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है? एक अच्छा आलिम दीन क्या बताइए इंजीनियर नहीं बन सकता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो गौसे आजम ने उसी दौर में बता दिया कि मेरे जो शागिर्द हैं वो सिर्फ यही काम अंजाम नहीं देंगे, बल्कि वो तमाम कामों और तमाम फनून में महारत हासिल करते हैं। और गौसे आजम ने गोया उन्हें सिर्फ किताबी तालीम नहीं दी थी, बल्कि गौसे आजम ने उनकी ऐसी तरबियत फरमाई थी, ऐसी तरबियत फरमाई थी कि गौसे आजम के शागिर्द जहां भी जाया करते थे वहां उनकी एक नुमाया हैसियत हुआ करती थी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक नौजवान एक मर्तबा आपकी खिदमत में आया और आकर कहने लगा, हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैंने आज रात अपने वालिद को देखा कि वो जहन्नम के अजाब में है। आप मेरे वालिद के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन पर फज़्ल फरमा दे। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, तेरे बाप ने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी थी? उसने कहा, जहां तक मुझे याद है उन्होंने कभी आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। तेरे वालिद ने कभी मुझसे मुसाफा किया था? वो कहता है, जहां तक मुझे याद है उन्होंने कभी आपसे मुसाफा भी नहीं किया। गौसे आजम फरमाते, तेरे वालिद कभी मेरे इज्तिमा में आए थे, मेरी तकरीर को सुना? कहता है, मेरे वालिद जहां तक मुझे पता है आपके इज्तिमा में कभी नहीं आए, हालांकि बगदाद के थे लेकिन नहीं आए। गौसे आजम फरमाते, तेरे वालिद कभी मेरे मदरसे में आए थे? उसने कहा, आपके मदरसे में भी कभी नहीं आए। गौसे आजम फरमाते, तेरे वालिद क्या कभी मेरे मदरसे की गली से गुजरे थे? उसने कहा, हाँ मुझे यह याद है, मैं जब छोटा बच्चा था एक मर्तबा हम कहीं दावत में जा रहे थे तो मेरे वालिद की उंगली मैंने पकड़ रखी थी और मेरे वालिद आपके मदरसे की गली से लेकर मुझे गुजरे थे। गौसे आजम ने कहा, अगर तेरे वालिद वाकई मेरे मदरसे की गली से गुजरे थे, अब फिक्र ना कर, जाकर घर पर इत्मीनान से सो जा, अल्लाह जरूर तेरे बाप की बख्शिश फरमाएगा। इसके बाद रात आई तो गौसे आजम ने दुआ करनी शुरू कर दी, अल्लाह तेरा वो बंदा जो मेरे मदरसे की गली से गुजर जाए वो मरने के बाद जहन्नम की आग में जलाया जाए, अल्लाह तू मेरी लाज रख ले, मेरे मदरसे की लाज रख ले, मेरी दुआ की लाज रख ले, अपने बंदे की बख्शिश फरमा दे। गौसे आजम दुआ करते रहे। फजर के बाद बेटा भागता हुआ आया, आकर कहता है, मैंने अपने वालिद को जन्नत के बाग में घूमता हुआ देखा है। गौसे आजम फरमाते, तेरा बाप यूं ही जन्नत के बाग में नहीं पहुंच गया, अब्दुल कादिर ने तेरे बाप के लिए दुआएं की है, तब जाकर अल्लाह ने उसको जन्नत का बाग अता किया। पता चला जो गौसे आजम की मदरसे की गली से गुजर जाए अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमाकर जन्नत अता कर देता है। तो जो गौसे आजम के पास बैठकर इल्म हासिल करने वाले होंगे अल्लाह उन्हें क्या मकाम अता फरमाएगा। अब आखिरी बात दर्ज करूं, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, गौसे आजम की तालीमात की तरफ मुझे आना था, लेकिन आखिरी बात वक्त चूके हो गया। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे एक दफ्तर अता फरमाया और अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर इसमें तेरे कयामत तक आने वाले मुरीदों का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, जिन जिन का लिखा है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। जिनको लगता है कि अपना नाम तो है नहीं वो ना बोले, जिनको लगता है अपना भी कहीं ना कहीं आखिरी सफ़े आखिरी सतर में सही अपना भी होगा वो कहें सुभान अल्लाह। अब वो दफ्तर कितना लंबा चौड़ा होगा खुद अंदाजा लगाएं। आपको कोई हार्ड ड्राइव नहीं दिया गया था, आपको कोई पेन ड्राइव नहीं दिया गया था, दफ्तर दिया गया था और कहा गया इसमें तेरे कयामत तक आने वालों के, आज के नहीं, बगदाद के नहीं, अरब के नहीं, कयामत तक आने वाले तेरे मुरीदों का नाम लिखा हुआ है। अब्दुल कादिर इसमें तेरे कयामत तक आने वाले मुरीदों का नाम लिखा है। अब सोचे कि वो दफ्तर कितना लंबा चौड़ा होगा। गौसे आजम वो दफ्तर लेकर पहुंच गए जहन्नम के दारोगा मालिक के पास। आपने फरमाया, मालिक जरा इसको देख और बता, जिन जिन का इसमें नाम लिखा है इनमें से कोई जहन्नम में तो नहीं आया। अब जहन्नम के दारोगा मालिक ने पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक सारा पलट डाला, जो जा चुके थे उनमें से कोई जहन्नम में तब तक पहुंचा नहीं था। तो जानते हो जहन्नम के दारोगा ने क्या कहा?
کہا عبد القادر اللہ کی عزت کی قسم جن جن کا اس میں نام لکھا ہے ان میں سے ایک بھی اب تک جہنم میں نہیں آیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم آج تک ایک بھی آیا نہیں ہے اور قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا۔ پھر غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ جب غوث اعظم نے کہا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں، بریلی کا کلندر پکار اٹھا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ غوث کا بننے پر اتنے فائدے ہیں تو کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔